आतां हांव थोडे स्टेटमेंट वाचता कळ्ळें न्ही ओके. आनी तूं तेजेर एक्सप्लेन कर कळ्ळें न्ही की हें मिथ काय बरोबर काय चूक कळ्ळें थोडें हें करया. खूब जाण म्हणटा हांव यंग आसा म्हाका कितें हेल्थ इन्शुरन्स जाय हें बरोबर की चूक? आतां तुवें म्हटलें हें तुकाच अशें न्ही म्हाका सुद्दां खूब जाण म्हणटा हांव यंग आसा हं, म्हाका कित्याक गरज. हय एक्चुली हें खूब चुकीची गोश्ट लोकांनी आपल्या तकल्यांत दवरला. हं, हांव यंग आसा म्हाका आतां कित्याक गरज. कितें दिसता लोकांक की बाबा हांव यंग आसल्यार कांय जावचें ना. म्हाका अशें दिसता की काय तुका कितें जातलें म्हणून तुमी इन्शुरन्स करीत नाकात न्ही. बरोबर. हांव अशें म्हणटा की हेल्थ इन्शुरन्स तुमी करतात पळय न्ही तो तुमकां कितें जातलें अशें म्हणून करूं नाका अशें समजून तुमी करीत नाका. इट इज अ सेफ्टी नेट. येस. इट इज लायक अ सेफ्टी नेट. कितें जालें जाल्यार इन दॅट केस तुमी कितें करूं शकता. म्हाजे पॉयंट ऑफ व्यू असो आसा की कितें जालें जाल्यार तुमची सेविंग्स जी आसा ती इफेक्ट जावपाक जायना. 110% आयज कितें जालें ना जाल्यार फ्युचर आसा न्ही आमचें फ्युचरान कितें जावं शकता कोण कांय सांगूंक शकना प्रेडिक्ट करूंक शकना. सो अशें समजून जाल्यार इट इज अ सेफ्टी नेट आपणी करून दवरला. गरज पडल्यार यूज करतलो ना पडल्यार इट वील यूज फॉर फ्युचर न्हू. बरोबर. सो यंग एज अशी आहा की हांव यंग एजाचेर कित्याक फोकस करता कारण इट इज अ बेस्ट एज टू डू अ हेल्थ इन्शुरन्स बिकॉज तो फिट आसता. ओके 110% ऑफ फिट आसतलो. दुसरी गजाल ताका प्रिमियम कमी येतलो कारण तो यंग आसा एज कमी आसली कारण ताका प्रिमियम खूब कमी येता एज कम्पेअर टू 40 इयर्स ऑर 45 अबाव. कळ्ळें. ताका खूब प्रिमियम कमी येता यंग भुरग्यांक. सो दॅट इज द बेस्ट टायम टू इन्वेस्ट. आतां हांव ह्या फिल्डान येयल्ले कारणान म्हाका अशें कळोन गेलां की दीस इज द बेस्ट एज. सो हांवें जेन्ना म्हाका कळ्ळें हांवें फास्ट म्हाजे पयलीं इन्शुरन्स करून घेतलें. हं, ओके कारण कशें आहा यंग एजीचेर केले कारणान तुगेले कंपनीचे खुबशे हें आसता वेटिंग पिरियड्स म्हणटा ताका आमी. बरोबर. ओके ते कवर करपा खातीर आमकां यंग एज इम्पॉर्टंट. कशें हं. आसता कंपनी म्हणटा कंपनी तुका आमी कवर दिता ना म्हणना कंपनी कवर दिता पूण आमचे काही रिस्ट्रिक्शन्स म्हणूं शकता तूं ताका किंवा तेजे टर्म्स टर्म्स एंड म्हणूं शकता कंडिशन्स. तुका. ओके की बाबा अशें आसल्यार अशें जावपाक जाय तेजे नंतर तुका आमी अशें करतले. बरोबर. फॉर एग्जांपल आतां वेटिंग पिरियडाचेर टर्म काडले जाल्यार वेटिंग पिरियडाचेर सांगता तुका हं, कंपनी म्हणटली की बाबा आयज आमी तुका अमको एक्स अमावंटाचे इन्शुरन्स दिता हं, पूण हे आमचे टर्म्स आसा. फॉर एग्जांपल वेटिंग पिरियड 30 डेज आसतलो, हं, 90 डेज आसतलो, 2 इयर्स आसतलो, इवन 3 इयर्स सुद्दां आसता. सो हे टर्म जे आसता पळय न्हू हो जो पिरियड आसा पळय न्हू 1 to 3 इयर्साचो तो आमी जेन्ना यंग एजीचे केले कारणान कितें जातलें सांग पळोवया. जेन्ना यंग आसतले तेन्ना आमकां 1 ते 3 वर्सां भितर आमकां कांयच जावचें ना. बरोबर. सारकें. सो तो जो वेटिंग पिरियड आसा जो टर्म आसतलो पळय न्हू तो आमगेले फुलफील फीट लायफ आसता पळय न्हू ते पिरियडा भितर गेलो. सारकें. जेन्ना 4थी वर्स येतलें तेन्ना कसलोय समज कितेंय समज जालें क्लेम सुद्दां कसलोय येयलो हं. इरिस्पेक्टीव ऑफ डिसीज कसली आसूं ती जाल्यार आमच्या हेल्थ इन्शुरन्साक चुकत ना तो क्लेम पास करपा खातीर. ओके. ओके सो तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेजे पयलीं समज क्लेम येता जाल्यार कंपनी चिंतपाक पडटा मातशी की बाबा कित्याक कसो कसो बेगीन क्लेम येवंक शकता. हं, हेणी तें जालां म्हणूनच इन्शुरन्स केलं काय सो खुबशे क्वेश्चन अरायज जाता इन्शुरन्स कंपनीच्या. बरोबर. ओके सो तें जावचें न्हू म्हणून तुजो क्लेम स्मूथ वचपा खातीर आमी यंग आसतना इन्शुरन्स केल्लो बरो. हं. आनी एक आसता की सद्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आमकां स्वस्तान सर्विसीस प्रोवायड करता. गव्हर्मेंटाचे आपले DDSSY सारकी योजना आसा. हें सगळें आसतना किंवा गव्हर्मेंट फेसिलिटी आमकां फ्री किंवा एट लोवर कॉस्ट अवेलेबल आसतना तरी हांवें इन्शुरन्स कित्याक करचो असो कांय जाणांचो प्रश्न आसता. खूब जाणांचो आसता. हय. ओके सो कशें आसा गव्हर्मेंटाच्यो खुबश्यो स्किम्स आसा ना न्ही तेजे खातीर हांव गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा. ओके सो कशें आसा गव्हर्मेंट सगळो बर्डन आमी समज गव्हर्मेंटाकूच दिलो जाल्यार कशें जातलें. आज कशें आसा आज आमचो जो मनीस अफोर्ड करता तेणेन थोड्याची मेंटेलिटी वेगळी आसता की बाबा म्हाका गव्हर्मेंटाचो ट्रिटमेंट नाका. पण थोड्याक तें लायक जायना किंवा बेड कमी पडटात. हं, ओके हॉस्पिटल आसा रश समज सगळेच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार अवेलेबिलिटी कशी उरतली हो एक मोठो इशू जाता. बरोबर. लास्ट आमी कोरोना टायमार पयलें आसतलें. एब्सोल्युटली. सो तशें जावचें न्हय. सगळेच गव्हर्मेंट दिता ओके बरी गजाल जो अफोर्ड करता तांकां तरी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी किंवा बरो ट्रिटमेंट जाय सद्याक तरी लोकांक. थोड्याक अशें आसता की आपल्याक कचकच नाका. सो तेजे हां, खातीर हेल्थ इन्शुरन्स प्रायवेट हॉस्पिटलान कवर करून घेवचो म्हाका तरी अशें दिसता. कळ्ळें. गव्हर्मेंट दिता बरी गजाल दिवपाकूच जाय. खुबश्यो स्किमीस आहात जितून गव्हर्मेंट कवर करता. तो कशें आसता इनसफिशियंट आसतलो. तूं हांवें सांगलें तशें पयलीं इनसफिशियंट आसतलो. तूं हं, म्हणलें दीन दयाल ओके बरी गजाल. इट कवर्स अप टू 1 लाख समथींग. हं.
ते 1 लाखान काय जावंक शकना. हम्म. ओके 1 लाख एक बील तुजे डॉक्टर्स चार्जीसच 1 लाख येता. सो तितून बाकीचे चार्जीस खंय तुज्या बॉल्सांतल्यान पयशे वयतलेच. So बरोबर. ते जावचे न्हू म्हणून इन्शुरन्स. अं, थोडे समजा हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेवपाक वयता आनी समजा तांकां कितें अंडरलायन कंडिशन आसा आनी ते पॉलिसी घेता आसतना ते रिवील करूना आनी पॉलिसी घेतली आनी एज यू सेड मागीर क्लेम करपाक गेले जाल्यार एट इन सच कंडिशन्स कंपनी हाका कशी रिस्पॉन्ड करता आनी वेदर यू शूड डू समथींग लायक दीस ऑर नॉट. पहिली गजाल आमी जेन्ना पॉलिसी करतले, तूं आज समज पॉलिसी करपाक येता, जो पॉलिसी कोण करपी इन्शुरन्स एजंट किंवा एडवायझर आसतलो तो तुका सदांच क्वेश्चन करतलो की तुका कितें आसा प्री डिसीज हें तो तुका पयलीं क्वेश्चन करता. हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजे कशें आसा, हेल्थ इन्शुरन्साक तूं कांयच लिपोवंक शकना. फर्स्ट ऑफ थिंग तूं कांयच लिपोवंक शकना. ओके तुका कितें समज प्रॉब्लम आसा आज तुवें ते डिस्क्लोज करूंकूच जाय. कित्याक डिस्क्लोज करूंक जाय तर तुज्या क्लेम्साचेर कांय इफेक्ट पडपाक जायना हें लक्षांत धरून तुवें आज डिस्क्लोज करपाक जाय. नो मॅटर तुका कितें आसा, इन्शुरन्स कंपनी अशें म्हणना की बाबा चल तुका अमकी डिसीज आसा तुका आमी इन्शुरन्स दिना, अशें खंयचीच कंपनी म्हणची ना. सगळी इन्शुरन्स कंपनी तुका दिता बट फक्त तुवें ते डिस्क्लोज करपाची गरज आसता. आज म्हाका समज कितें तर प्रेशर आसा आनी हांव हेल्थ इन्शुरन्स करपाक गेलो आनी हांवें सांगलें मारली पयलीं ना म्हाका कांय ना हांव फीट आसा आनी फाल्यां समज तुका क्लेम आयलो आनी तूं क्लेमा खातीर एप्लाय केलें आनी डॉक्टरान समज चुकून सुद्दां हितून बरयलें ड्यू टू प्रेशर ताका अशें अशें जालां म्हणून ओके तेन्ना तुगेले क्लेमाक इफेक्ट पडटलो आनी क्लेम रिजेक्ट जाता. ह्यो 2 गोश्टी आसात ज्यो आमी हेल्थ इन्शुरन्स करतना लक्षांत दवरपाक जाय ज्यो इफेक्ट करता आमच्या क्लेम्साचेर. ती आसतली एक म्हणटा वेटिंग पिरियड तुका सांगलो तो, हय. दुसरें आसतलें डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर. जें कितें आसा तें डिस्क्लोज कर. आमी कितें म्हणटा फाटलीं 10 वर्सां म्हाका खंय ऑपरेशन जाल्लें आतां कितें तेजो यूज आसा. हां 10 वर्सां जाल्यार सुद्दां तूं आज डिस्क्लोज कर करपाक जाय. कारण तुजी हेल्थ ते 10 वर्सां खातीर केन्ना इन फ्युचर कितेंय जावं शकता. सो क्लेम्साचे इफेक्ट जावपाक जायना तूं म्हाका आज डिस्क्लोज कर. सो सगळ्याक हांव तुज्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता हेल्थ इन्शुरन्स करता डिस्क्लोज करा. कितें आसा तें डिस्क्लोज करा. नो मॅटर तुमकां कंपनी कांयच करची ना, ओके कॅन्सल करपाना जावं हें तें कांयच ना, सगळें स्मूथ वयतलें डिस्क्लोज करा. डिस्क्लोज करप. डिस्क्लोजर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Important. सारकें. फुडलें आसता की हांव ऑलरेडी म्हाजी लायफ इन्शुरन्स पॉलिसी आसा न्ही, म्हाजी आसा, म्हाज्या भुरग्यांची आसा, बायलेची आसा, कदाचीत तेजे पयलीं बापायन बी केल्ली आसतली भुरगो आसतना. सो तेजो म्हाका कवर अमावंट मेळटलो वॉटेवर तो सम अश्युअर्ड अमावंट मेळटलो. म्हणजे 3-4 समजा लायफ इन्शुरन्स पॉलिसी आसा मागीर हांवें आनी हेल्थ इन्शुरन्स कित्याक करपाक जाय, हांवें टर्म इन्शुरन्स कित्याक करपाक जाय, असो थोड्यांची मानसिकता आसता. खूप जणांचे असे विचार आसा की आपण LIC केल्या किंवा आपण लायफ इन्शुरन्स केला. तांकां हांव हेंच सांगूंक सोदता की लायफ इन्शुरन्स आनी हेल्थ इन्शुरन्स इज टोटली डिफरंट केस. ओके हेल्थ इन्शुरन्स कितें करता तुजे मेडिकल एक्सपेन्सीस कवर करता. लायफ इन्शुरन्स कितें करता तुका लायफ कवर दिता प्लस तुजी वेल्थ क्रिएट करता. फॉर एक्झाम्पल लायफ इन्शुरन्सान तुका कितें जातलें एक्स अमावंट तुका अमके फॉर नेक्स्ट 15 years तुका अमके वेल्थ क्रिएट करून दितली. 10 lakhs दितली 20 lakhs तुका दितली आफ्टर 15 years 20 years. सो हे लायफ इन्शुरन्स करता. हेल्थ इन्शुरन्सान तशें कांय ना. हेल्थ इन्शुरन्स ओनली कवर युअर मेडिकल एक्सपेन्सीस. जे तूं लायफांतल्यान क्रिएट करता ते प्रोटेक्ट करपाचें काम हेल्थ Health इन्शुरन्स insurance करता. करता. ओके सो हो डिफरन्स आसा. तर लोकांक समजना आपणे LIC केला आपल्याक कित्याक इन्शुरन्स जाय. हय पण LIC केला बरें आसा. LIC तुका अमावंट क्रिएट करून दितली वेल्थ क्रिएट करून दितली. हय प्रोटेक्ट करपाचें काम कितें ते सारकें. हेल्थ इन्शुरन्साचें. सो हेच हेजेर दुसरी आनी एक मानसिकता आसा की तुवें म्हटलें न्ही की तूं एवरी मंथ ऑर इयरली जो हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियम आसा तो भरता. समजा 2-4 वर्सां क्लेम येयलोच ना, तो कितें चिंतपाक लागता की ते पयशे वेस्ट मरे म्हाजे काय न्ही, आतां आनी कित्याक करपाक जाय. सो ही अशी मानसिकता आसा तेंच्या बद्दल तांकां थोडें कितें तरी जर तूं सांगपाक शकलो. अशे खूब जाणांची मानसिकता अशी आसा जे आज म्हाका फेस करचे पडटा. की म्हणटात कितलीं वर्सां जालीं आपूण हेल्थ इन्शुरन्सा प्रिमियम भरता कांयच जालें ना मरे, कित्याक आपूण भरूं. हांव तांकां एकूच सांगता की इतलीं वर्सां तूं प्रिमियम भरता कांयच जालें ना, हे देवा कडेन मागपा सारकी गजाल की कांयच जालें ना बरें जालें. की अशें आसा तुका जावं खातीर तुवें हें केलें ना. हांव तुमकां परत परत तेंच सांगता पयलीं सुद्दां सांगलां की तुमकां जावचें अशें म्हणून हें तुमी करनाका. कांयच जालें ना बरी गजाल आसा. ओके कशें आसा तुमी ते थोडे लोक नेगेटीव विचार करता की हेल्थ इन्शुरन्स केलो आनी म्हाका हें जालें. तशें जावपा नाका. हेल्थ इन्शुरन्स केलो म्हणून तुका जावपाक जाय अशें न्ही. सारकें. जावना जाल्यार बरी गजाल. हय तो तुजो एक टायम हांव अशें सुद्दां म्हणटा हांव नॉर्मली जेन्ना म्हाज्या फ्रेंड्स सर्कला कडेन उलयता समज तुका तें जावना न्ही तुजो तो एक टायम प्रिमियम वेस्ट गेल्या कोता येता.
हांव अशें म्हणटा की तुजो तो प्रिमियम वेस्ट गेलो मरे बरी गजाल. तो प्रिमियम वेस्ट गेल्लो बरो काय तूं बेडार न्हिदलेलो बरो. म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू तशें. आनी तुका कशें आसा बाकीचे तुका क्लेम आयले ना जाल्यार तुका खुबश्यो बेनिफिट्स जे इन्शुरन्स कंपनी कडल्यान मेळटा ते तर चालूच आसतात न्ही. फॉर एक्झाम्पल एनसीबी, ऑटो रेस्टोरेशन हीच तुगेली चालूच आसतली. क्लेम तुगेलो 4 वर्सांनी सम एश्योर्ड वाडलेलो आसतलो. 20 लाखां केल्यार तो 4 वर्सांनी तुगेलो क्लेम येयलो ना जाल्यार तो 40 लाख जाता. ओके, सो ते प्लस पॉयंट आसा ते आमी पळयना. ओके, क्लेमूच येवना, पयशे आपल्याला फुकट गेले. फुकट गेले म्हणटा. येस. ऍक्च्युली तशें ना, फुकट गेलें ना. आतां तुवें 4 वर्सां क्लेमलेस तुवें समज केलो, प्रिमियम भरलो, 5वी वर्सा समज कितें जालें, मागीर कितें करता तूं? 4 वर्स तुवें समज प्रिमियम भरलो आनी 5वी वर्सा तुवें रिन्युवल केलो ना आनी ते वर्सा समज कितें जालें, देन तूं कितें करूं शकता? तुजें सगळें जी वेस्ट जालें सगळें तुवें स्ट्रगल केलें तें वेस्ट. तें जावचें न्ही म्हणून कंटिन्यू एकदां स्टार्ट केली. म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू असो आसा, इन्शुरन्स स्टार्ट करता लायफ लॉंग चलय. 2 वर्स भरलो हांव सांगता म्हणून समज तूं करता, करीत नाका. लायफ लॉंग चलयतलो जाल्यार कितें आसता, खुबश्यो केसी आसता. म्हाका अशें आतां फेस जाता की इन्शुरन्स करता 2 वर्सांनी सोडटा, 3ऱ्या वर्सा कितें ना कितें अनसर्टनिटी जाताच जाता. सो तें जावचें न्हय. कित्याक लागून आसा पळय, 3 वर्सांत तुजो प्रिमियम कितलो वयतलो? समज तूं धरया एक वर्सा 10,000 भरता, 3 वर्सांत 30,000 वता तुजो. एक एग्जांपल घेता हांव. ओके, 30,000 3 वर्सांक गेल्लो बरो काय 4थी वर्सा क्लेम येवन 2 लाख दोतोर मागता तें दिल्ली बरें? बरोबर. येस. सो थिंक स्मार्ट. येस. सारकें. सो हे लोकांक विचार कळना की अशें कित्याक चिंतना तुमी की आमी 10 वर्साक 3 वर्साक 10,000 हजार करून 30,000 भरता. तेंच आमकां समज केन्ना मेडिकल एमर्जन्सी आयली जाल्यार तें नासतना आमकां डायरेक्ट 2-3 लाख रुपया आमच्या बल्सांतल्यान वयता. सो खंयचें बरें, हे 10,000 हजार वर्सा गेल्ले बरें काय एक वांगडा आमी ते दोतोराक 3-4-5 लाख घालता तें बरें? अशें स्मार्ट थिंक करता जाल्यार मातशें बऱ्या पडटा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक व्ह्युअर्सांक सांगूंक सोदता की थिंक स्मार्ट, थिंक इन दॅट वे, कळ्ळें, की जेचे करून लोकांक इन फ्युचर त्रास जावपाक जायना.